अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सदीकी। जी बिल्कुल, आपने थंबनेल सही देखा है। एग्रीकल्चर वीज़ा और सीजनल वीज़ा, ये भी आपको अब डिजिटल वीज़ा मिलेगा। और मैं अपने तमाम देखने वालों को जो ख्वाहिश रखते हैं यूरोप आके काम करने की, और इनको एग्रीकल्चर वीज़ा चाहिए, जिनको वो मार्च से शुरू हो रहे हैं, मतलब नेक्स्ट मंथ जो है उससे शुरू होंगे। और आपको ये ख़ुद करना पड़ेगा काम ऑनलाइन। और अगर आप ख़ुद ऑनलाइन नहीं कर सकते तो फिर एजेंट जो हैं वो आपके ही नाम से वो आपको वीज़ा जो है वो निकलवा कर देंगे। वो होगा आपके नाम पर ही, फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब कितने पैसे लेते हैं इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। डिफरेंस कंट्रीज़ में डिफरेंस पैसे लिए जाते हैं। जैसा कि इंडिया पंजाब जो है वहाँ पे कीमतें काफ़ी हैं, और अगर वो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे कीमतें कम हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी है। और कुछ लोग काम नहीं करते, वो सिर्फ़ आपको लारे में ही रखते हैं, जी काम हो जाएगा काम हो जाएगा, पैसे आपसे ले लेते हैं, काम नहीं होता आपका। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप ख़ुद काम करें, ख़ुद वीज़ा अप्लाई करें। और ये सीजनल वीज़ा जो होता है और एग्रीकल्चर वीज़ा जो है ये आपको 9th मंथ का मिलेगा। और 9 मंथ के बाद अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी हुई काम की, आप काम अच्छे से अगर कर रहे हैं, तो ये वीज़ा आपका एक्सटेंड भी हो जाएगा। और बहुत लोगों के सवाल ये होते हैं कि जी हम जब इस वीज़े के ऊपर आते हैं तो क्या हम यूरोप में जाके काम कर सकते हैं दूसरी जगह पे, मतलब किसी और कंट्री के अंदर? तो बिल्कुल आप ये काम नहीं कर सकते। आपको जिस कंट्री का सीजनल वीज़ा मिलेगा आप उसी कंट्री के अंदर ही काम करेंगे। और जिसकी वजह से ये डिजिटल वीज़ा निकला है, वो आपको एक कार्ड इशू किया जाएगा, तो उसी कंट्री में ही आप काम करेंगे। हाँ, आप घूमने के लिए जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, लेकिन जॉब आपको नहीं मिलेगी, ना ही आपको इजाज़त होगी जॉब करने की। तो मैंने कहा ये आपके मैं जवाब भी दे दूं इसी वीडियो में, और साथ में ये भी बता दूं कि ये एग्रीकल्चर वीज़े जो हैं ये निकलेंगे अब मार्च में स्टार्ट हो जाएगा इनका। और आप लोग जो हैं मार्च में नज़र रखें, जो जिन कंट्रियों के अंदर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं उन कंट्रियों की एम्बेसियों में आप देखते रहिए। लेकिन ये 1 मार्च से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा काम। तो आपने 1 मार्च से ही जो है उसके अंदर एम्बेसियों के अंदर आपने नज़र रखनी है। तो फौरी तौर पे आपने फॉर्म पुर करना है। ये इटली के वीज़े होंगे, इटली की एम्बेसी में आप नज़र रखें, पुर्तगाल की एम्बेसी के अंदर नज़र रखें, स्पेन की एम्बेसी के अंदर जो है नज़र रखें, और यूनान की एम्बेसी के अंदर आप नज़र रखें। इन कंट्रियों में आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर वीज़े जो हैं वो मिलेंगे। जर्मन भी वीज़े देता है एग्रीकल्चर, लेकिन जर्मन जो है वो 9th मंथ का वीज़ा नहीं देता। वो आपको देगा कम से कम जो है वो 2 ईयर का उनका एग्रीमेंट होता है। तो आप वहाँ भी नज़र रख सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं आप। और मुझे उम्मीद है कि आप कामयाब होंगे। अगर ख़ुद करेंगे तो कामयाब होंगे। और उनकी जो डिटेल होती है, आपको क्या चाहिए, कौन से पेपर्स चाहिए, वो भी उसी फॉर्म के अंदर जो हैं, जब आप उनकी ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करेंगे सीजनल वीज़े की या एग्रीकल्चर वीज़े की, तो वहाँ पे आपको वो सारी डिटेल मिलेगी कि आपको क्या कुछ चाहिए।
ان کی زیادہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. تو یہ آپ ذہن سے نکال دیجیے. بہت لوگوں کے یہ سوال ہیں جی اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ بھی چاہیے. تو جی نہیں، بالکل آپ کو اس ویزے کے لیے بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. زیادہ آپ کا یہ ہیلتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کے انجیکشن ہونی چاہیے. وہ آپ کو ایک جو بھی کاپی ملتی ہے یا جس کے اوپر درج ہوتا ہے کہ آپ کی ویکسینیشن جو ہوئی ہے وہ ہو گئی ہوئی ہے، وہ آپ کو چاہیے. ایک آپ کو ٹریول انشورنس چاہیے ہوتی ہے. جو یہ ضروری چیزیں ہیں. باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کا جو ہے وہ آپ کو ڈیٹیل جو ہے وہاں پہ مل جائے گی. اور اس کے علاوہ اگر آپ لانگ ٹرمز کے ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کی میں 2 ویڈیوز میں نے بنائی ہوئی ہیں. ایک کینیڈا کے لیے بنائی ہوئی ہے اور ایک بنائی ہے فن لینڈ کی. وہ بھی ابھی تک آپ کے پاس چانسز ہیں. اور جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے فن لینڈ کی جو میں نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی وہ کافی حد تک لوگوں کو جو ہے ہیلپ فل ہوئی ہے، ثابت ہوئی ہے. اور لوگ آئے بھی ہیں، مجھ سے کانٹیکٹ بھی ہوئے ہیں ان لوگوں کے. اور کینیڈا کے لیے بھی ان لوگوں نے ویسے ہی کیا ہے جو کہ میں نے بالکل سکرین کے اوپر آپ کو دکھائے ہیں. وہ ساری فرمیں دکھائی ہیں. 6 فرمیں تھیں کینیڈا کی جو کہ آپ کو ابھی تک پرووائڈ ہیں. وہ ابھی تک آپ ان سے کام لے سکتے ہیں. تو اینڈ سکرین کے اوپر میں پھر ایک بار ان دونوں ویڈیو کے جو ہیں وہ لگا دوں گا اور ڈسکرپشن میں ان کی لنک جو ہے وہ بھی سینڈ کر دوں گا، وہ ڈال دوں گا. آپ وہاں سے بھی یہ دونوں کنٹریز میں اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے یہ ویڈیو تو پلیز سبسکرائب اور لائک لازمی کر دیجیے گا. اور اس سے یہ ہے کہ موٹیویشن مل جاتا ہے. میں اور آپ سے مانگتا تو کچھ نہیں ہوں، آپ کا فائدہ ہی سوچتا ہوں. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خود بھی اس چیزوں سے، ایسی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں کو بھی جو ہیں وہ بتائیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. بھائی پیسہ کمانا بہت مشکل ہے. آپ جہاں بھی ہوں، دنیا کے جس مرضی کنٹری میں ہوں، پیسہ کمانا حق حلال کا بہت مشکل ہے. تو پیسہ اجاڑنا تو بہت آسان ہے. تو میری تو یہ دعا ہے کہ آپ جو ہیں کامیاب ہوں، بغیر پیسوں کے کامیاب ہوں. کام کوئی بھی نہیں ہے. یہ کام کرنا جو ہے یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف آپ کو کمپیوٹر یوز کرنا آنا چاہیے اور آپ کو وہ چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈنی، آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ کس طریقے سے ڈھونڈنی ہے. اور بہت ایزی ہیں. وہ میری 2 ویڈیو کے اندر میں نے ہر چیز بتائی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنی جاب کو ڈھونڈنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے وہ فارم کو پر کرنا ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے اندر. اللہ حافظ.